हाफिज तारिक महमूद साहब तिलावत। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। واذكروا نعمة-الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. उर्दू तर्जुमा इलियास मुनीर साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह आले इमरान से तिलावत की गई आयात 103 ta 109 का उर्दू तर्जमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह पेश खिदमत है। अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का ऐसा तकवा इख्तियार करो जैसा उसके तकवा का हक़ है, और हरगिज़ न मरो मगर इस हालत में कि तुम पूरे फरमाबरदार हो, और अल्लाह की रस्सी को सब के सब मजबूती से पकड़ लो और तफरीका न करो, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों को आपस में बांध दिया, और फिर उसकी नेमत से तुम भाई भाई हो गए, और तुम आग के घड़े के किनारे पर खड़े थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह
اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے، اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے، جس دن بعض چہرے روشن ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ پس عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے روشن ہو گئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں تیرے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں کے لیے کوئی ظلم نہیں چاہتا۔